ما معنى هذا الأمر؟ يوم النبي، يوم أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتفل بالمولد النبوي، نعم، ويخرج علينا من يقول لا تحتفلوا، هذا يعني بدعة وضلالة. لماذا؟ إن لم نحتفل بمولد النبي فبما نحتفل؟ النبي كان يحتفل باليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون بالصيام. المشركون، مشركو مكة الذين وقفوا أمام الدعوة الإسلامية وأمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتفلون بهذا اليوم. ألا يحق لنا أن نحتفل؟ فنحن نحب أن نحتفل بمولد النبي، بعاشوراء، نحتفل بأننا اجتمعنا هنا في هذا المكان المبارك. نسأل المولى عز وجل أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس إن شاء الله. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ما بال قريش وهي تصوم ونحن لا نصوم يعني. تفضل. Beliau berkata, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini mengatakan bahwa orang Quraisy dulu di zaman jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah di zaman jahiliyah itu kalau tanggal 9 Asyura mereka puasa. Ini orang Quraisy, orang jahiliyah saja puasa di tanggal 9 Asyura itu. Ini menunjukkan, kata beliau, kenapa? Berarti penting merayakan sesuatu yang kalau itu momen-momen tertentu. Jadi hadis ini juga menjadi dalil, kata beliau, boleh merayakan hari-hari tertentu yang memang hari itu diagungkan dan dimuliakan. Di antaranya, kata beliau, seperti kita merayakan hari kelahiran Nabi, itu boleh. Kita merayakan hari Asyura itu boleh. Kenapa? Karena di Asyura itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sehingga pengikutnya setelah itu merayakan keselamatan Nabi Musa. Maka kata beliau, hadis ini secara memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita boleh merayakan hari-hari besar dalam Islam. Ini buktinya, mereka jangankan orang Islam, orang kafir jahiliyah saja merayakan 9 Asyura itu. Apalagi kita yang Islam tidak merayakan dengan hari-hari penting yang ada dalam sejarah kita umat Islam. Babu fadlis sawmi. لو نظرنا هو ما زال في كتاب الصوم. في الباب الأول قال باب وجوب صوم رمضان، الباب الثاني باب فضل الصوم. هذا من فعل من؟ Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata ini bab kedua. Jadi tadi bab 3 hadis yang kita قد يكون تحت الباب حديث وقد يكون أكثر من حديث. Setiap bab ada kalanya cuma 1 hadis, ada kalanya lebih dari 1 hadis. Babu fadlis shaum. Akhrajahu al-Bukhari bis-sanad al-muttasil qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratayn والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ويترك طعامه وشرابه وشهوته يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هذا يعني حديث الباب. من أراد أن يتحدث في الصيام فعليه بهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. ما معنى الصيام أولا؟ الصيام معناه الحبس، الإمساك، الحبس والإمساك. ولذلك إن شاء الله سيأتي لنا بعد في نهاية الصفحة إن في الجنة بابا يقال له ولا يقال له باب الصيام. سنذكر بعد ذلك لماذا لم يكن باب الصيام نعم وقال باب الريان. فعندنا هنا الصيام معناه الإمساك أو معناه الحبس. نعم الصيام جنة. ما معنى جنة؟ جنة يعني وقاية وحماية. هذا وقاية لي. لو أن إنسانا أمسك زجاجة من هذه وحدفني بها سأحتمي بهذه. نعم فهذه وقاية لي. والصيام وقاية لنا من النار، وقاية لنا. فمن صام دخل الجنة. لماذا؟
لأن الصيام من صفة المولى عز وجل. يقول الله قل هو الله ما معنى الصمد؟ الصمد يعني الذي لا يأكل ولا يشرب. وأنت عندما تصوم تتصف بصفة من صفات الله، ولذلك يقول الله أنتم عبادي صمتم واتصفتم بصفة من صفاتي هنيئا لكم بالجنة. يعني مترجم هذه ولا ذلك. Kata beliau, as-siyamu junnah. Apa makna siam? Makna puasa. Puasa itu imsak atau al-habs, menahan diri. Di makna dari puasa itu menahan diri. Kemudian junnah, bahwa puasa ini kata Nabi junnah. Junnah itu tameng, yang bisa menjaga kita. Maka orang yang berpuasa dia terjaga dari api neraka, dipastikan dia masuk surga. Kenapa? Karena orang berpuasa ini ibadah yang mirip dengan sifat-sifatnya Allah. Karena Allah tidak makan, Allah tidak minum. Kita ingin meniru sebagian dari sifat-sifat Allah yang dimaksudkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. As-somad kata beliau maknanya tidak makan dan tidak minum. Maka barang siapa yang ingin berbicara tentang puasa, ingin ceramah tentang puasa, hendaknya hadis ini kuasain kata beliau. Ini banyak poin menjelaskan tentang ibadah puasa. Ini baru pertama, as-siyamu junnah. Puasa sebagai tameng bagi seseorang, sebagai pemelihara dari api neraka. Al-ibadah yani hunaka thalatha. Al-ibadah يقول فيها بذل المحبوب. ما معنى بذل؟ يعني أن أتخلى عن شيء أنا أحبه كالزكاة. أنا أحب المال حبا شديدا، ولكن في الزكاة أخرج المال وأعطيه للفقراء، فهذا بذل المحبوب. Beliau mengatakan ibadah itu ada 3 jenis. Yang pertama badlul mahbub, mengeluarkan apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, seperti mengeluarkan zakat, uang. Kita siapa yang nggak senang uang? Orang normal pasti senang uang. Kalau nggak senang uang nggak normal. Tapi ketika datang waktunya wajib zakat, sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai dikeluarkan. Itu jenis ibadah yang pertama, badlul mahbub, mengeluarkan apa yang dia cintai. Wa ibadah tsaniyah tarkul mahbub. Yang kedua kata beliau jenis ibadah meninggalkan yang dia cintai. Kalau yang pertama mengeluarkan yang dia cintai, yang kedua meninggalkan yang dia cintai. Tarkul mahbub. Ma ma'na tarkul mahbub? Hadha al-ma' ana uhibbuh. وهذا الطعام أنا أحبه فيأتي الصوم يأمرنا الله بترك المحبوب. Apa makna tarkul mahbub, meninggalkan yang dicintai? Contoh kata beliau, ini air, siapa yang nggak suka minum air? Makanan, siapa yang nggak suka makan? Tapi ada satu ibadah yang melarang kita untuk meninggalkan yang kita sukai, yaitu meninggalkan makan, meninggalkan minum. Inilah puasa. إذن هناك بذل المحبوب كالصدقة والزكاة. ترك المحبوب الصوم. نعم. ثم هناك عمل واجتهاد كالجهاد والصلاة. الصلاة أنا أستريح وأنا جالس، ولكن إذا حضرت الصلاة أقول الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. والجهاد أمسك السيف وأحارب هذا وأحارب هذا. نعم. هذا بذل المجهود. إذا عندنا العبادة 3: بذل المحبوب، ترك المحبوب، بذل المجهود. نعم. Jadi yang ketiga kata beliau, selain yang pertama kita ulangin ya, ini penting untuk kita. Ibadah itu ada 3. Pertama adalah badlul mahbub, mengeluarkan yang dia cintai, seperti sedekah dan zakat. Uang yang kita cintai kita harus keluarkan. Yang kedua kata beliau tarkul mahbub, meninggalkan yang kita cintai, makan dan minum, contoh seperti puasa. Yang ketiga jenis ibadah badlul majhud. Badlul majhud, apa kita melakukan sesuatu dengan susah payah. Badlul majhud, kita berupaya melakukan sesuatu yang susah kita lakukan, seperti sholat. Ini harus kita bersusah payah melakukan sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, seperti orang jihad, orang berperang fisabilillah. Ini kita melakukan sesuatu yang susah payah kita lakukan. Jadi jenis ibadah kita ulangin lagi, penting ini tiga. Yang pertama namanya badlul mahbub, mengeluarkan yang dicintai. Yang kedua tarkul mahbub, meninggalkan yang dicintai. Yang ketiga badlul majhud, melakukan sesuatu dengan susah payah dari ibadah yang kita lakukan. As-siyamu junnah ay wiqayah min an-nar wa min asy-syahawat. Ma ma'na min asy-syahawat? Al-insanu idza akala wa shariba kanat ladayhi quwwah, fa huwa yazhab wa yanzur ila al-mar'a
وهي تذهب وهي تعود وينظر إلى هذه وإلى تلك، بل ويذهب ويجامع زوجته. نعم. أما إذا كان صائما وهناك امرأة بعيدة تمشي، أنا لا أستطيع أن أذهب وراءها، فالصيام يجعلني أجلس في مكاني، فكان الصيام وقاية لي من الوقوع في المعاصي، ولو أني أكلت وشربت وهي هناك سأجري خلفها. نعم. Kata beliau, ini masih makna asyam junnah. Puasa itu adalah tameng yang menjaga seseorang. Pertama, menjaga dari api neraka. Yang kedua, menjaga dari syahwat. Orang kalau puasa tidak makan tidak minum itu syahwatnya lebih terkontrol. Orang kalau makan ya makan semakin badan kita makin kuat, akhirnya kita keluyuran kemana-mana ngelihat orang, ngelihat cewek-cewek cantik kata beliau, akhirnya kita syahwat kita terangsang. Kalau kita puasa kita tidak makan tidak minum, loyo kita begitu. Jadi syahwat ini lebih terkontrol kalau orang itu berpuasa. Maka makna dari asyamu junnah diantaranya puasa ini adalah tameng, pemelihara satu dari api neraka, kedua memelihara dari syahwat kita sendiri. فلا يرفث. الرفث الجماع ومقدمات الجماع، هذا من ترك المحبوب. فعندما أصوم وزوجتي بجوار يعني فلا يرفث. Kata beliau lanjutannya, orang yang berpuasa itu layaknya la yarfus, tidak melakukan hubungan suami istri. Walaupun itu di luar Ramadan boleh. Ini makna dari tarkul mahbub, harus meninggalkan yang dicintai. Saat puasa nggak boleh, walaupun itu istrinya sendiri. Ini maksudnya la yarfus. Al-jami' mutazawwij? Semuanya sudah berkeluarga, la wala majmu'ah minal jumbrowiyyin. Antum fi raha. Ramadan misla ghairi Ramadan. Bagi yang jomblo kata beliau, Ramadan dan bukan Ramadan sama aja. ولكن نحن يعني في عناء. أنا هنا ليست معي زوجات، ولكن كان الله في عون هؤلاء. Jadi kata beliau yang punya istri, ini tantangan berat kata beliau. Beliau sendiri di sini sama dengan jomblo kata beliau karena nggak ada istri di sini. نعم. فلا يرقص ولا يجهل. ما معنى الجهالة؟ الجهالة هذه هي السخرية والاستهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه هي السخرية والاستهزاء. ففي شهر رمضان أنا لا أسخر من أحد، أنا لا أستهزئ من أحد، أنا لا أعيب على أحد. هذه هي لا يجهل، يعني لا يفعل مثل ما يفعله أهل الجاهلية. نعم. Beliau mengatakan maksud dari hadis wala yajhal, orang berpuasa itu tidak boleh melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang jahiliyah, meremehkan orang lain, ngerasani orang lain. Pokoknya orang berpuasa layaknya menghindar dari sesuatu yang biasa dilakukan orang jahiliyah, nggak layak bagi orang berpuasa. والذي نفسي بيده. نعم. وإن امرئ قاتله، ما معنى قاتله؟ يعني نازعه ودافعه. لو أن هناك مشاجرة بين اثنين، لو أنه يأتي إلي ويدفعني أنا لا أدفعه، أقول إني صعب. وإن امرئ قاتله أو شاتمه، السب واللعن، لو أن إنسانا شاتمني أنا صعب. Kata beliau, kalau ada orang datang kepada kita, menyakitin kita, nyakitin fisik kita, bahkan membunuh kita, kita orang puasa, kata beliau, jangan melawan. Katakan aku sedang puasa, maaf nanti habis puasa baru gelut gitu misalnya. Jadi kata beliau nggak boleh dilawan. Orang menyakiti fisik kita jangan dilawan. Bilang saya puasa, maaf saya tidak ingin batal pahala puasa saya. Atau ada orang menyakiti dengan lisannya, mencaci kita dibully, kita difitnah. Suruh jawab sama beliau, cukup dikatakan aku sedang puasa, aku nggak bisa membalas cacian itu karena aku sedang puasa. لماذا نأمر بعدم القتال وعدم السب وعدم اللعن؟ قلنا أن الصيام صفة من صفات ربنا. نعم. العبد يسب المولى عز وجل ويشتم المولى عز وجل، فهل المولى عز وجل يسب العبد؟ لا. العبد قال الله تبارك وتعالى له زوجة، هذا سب لله. وعندما يقول الله له ولد، هذا سب لله تبارك وتعالى. فهل المولى عز وجل قام بسب العباد؟ لا. ونحن إذا اتصفنا بصفة
الصيام الصمد يجب علينا أن نتصف بالاحترام، فإن سبنا أحد لا نسبه، وإن قاتلنا أحد لا نقاتله. هذا من رحمة الله بعباده، ونحن اتصفنا بصفة الله فيجب أن نرحم عباد الله أيضا. Kata beliau, orang puasa tadi sudah dijelaskan, orang puasa itu sebetulnya sedang meniru beberapa sifat Allah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, kita tiru. Maka kalau memang kita meniru sifat-sifat Allah, begitu juga makhluk banyak mencaci Allah. Contohnya mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, itu kan sama dengan mencaci Allah, karena Allah tidak seperti itu. Tapi apakah Allah pernah mencaci makhluknya? Nggak pernah. Sehingga kalau kita betul-betul berpuasa ingin meniru sifat-sifat Allah, saat orang mencaci maki kita nggak membalas dengan cacian, sebagaimana ketika Allah dicaci oleh makhluknya sendiri, Allah tidak balas dia dengan mencaci maki makhluknya. إن تطاول علي أحد وقال أو سبني ماذا أفعل؟ قال النبي قل إني صائم مرتين. لماذا مرتين؟ في المرة الأولى يعني أنا أقول إني صائم. لماذا؟ لنفسي، لأن نفسي تأمرني بأن أقوم بالسب عليه، هو ليس أفضل مني. من سبني أقوم بسبه، لا، من سبني كل نفسك التي تأمرك بالسوء إني صائم، يعني أنا أتصف بصفة من صفات الله فلا يحق لي أن أقوم بالسب. هذا أولا لك. ثم ثانيا لمن يسبك قل له إني صائم، يعني أنا في عبادة لا يحق لي أن أخرج منها وأتطاول عليك. أنا عندما أكون في الصلاة وسبني أحد، هل أترك الصلاة وأذهب أسب وأعود إلى الصلاة؟ لا، وكذلك الصوم. Beliau mengatakan, Nabi di sini dalam hadisnya ya, ketika ada orang mencaci kita, menyakitin kita, dibalas dengan kita mengatakan inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Kata Nabi, ini katakan 2 kali. Apa rahasianya kok 2 kali? Kita balas dengan maaf saya puasa, maaf saya puasa. Kenapa 2 kali? Kok enggak 3 kali? Atau kata beliau, yang pertama dikatakan kepada diri kita sendiri. Maaf saya puasa, katakan pada diri kita sendiri. Saya nggak bisa mencacinya, membalas cacian. Katakan kepada diri kita, itu yang pertama. Yang kedua, ini so'in, kita katakan kepada orang yang mencaci kita. Jadi ini rahasianya 2 kali. Maaf Pak, ini kalau kita nggak ngaji pada ahlinya, nggak paham ini kita. Di sini kenapa Nabi 2 kali mengatakan? 2 kali. Wallahi assalam. Ta'ala huna bijawab. Huna. Sini katanya. Ta'ala. فليقل إني صائم مرتين. انظر إلى قسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، كان النبي يقسم في الأمور المهمة فقط. ولذلك أنا أعاقب الطلاب عندي إذا أقسم، فأنا أقول للطالب هل حفظت بالأمس؟ يقول والله حفظت. أمسك العصا وأضربه. لماذا تقسم؟ لا يقسم النبي إلا في الأمور المهمة فقط. هنا الأمر مهم، نحن في عبادة، ولذلك يقسم النبي ويقول والذي نفسي بيده. ما معنى والذي نفسي بيده؟ يعني أنا مملوك له، أنا ملك لله، فلا تقل والله والمصحف وكتاب الله والعظيم لا، وعلي الطلاق. نعم، نسمع من يقسم بالطلاق هنا؟ لا 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 لا, لا. عندنا يضرب من يحلف بالطلاق، عندنا يضرب ولو كان شيخا كبير. Beliau mengatakan, Nabi di sini sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana diriku berada dalam kekuasaannya. Disumpah, kata sumpah. Nabi bersumpah. Ingat kata beliau, Nabi itu nggak pernah bersumpah kecuali barang ini sesuatu yang penting. Kalau nggak penting, Nabi nggak pernah sumpah. Ini kalau Nabi sudah sampai sumpah, berarti sesuatu ini penting banget. Jadi pelajaran bagi kita, kalau nggak penting jangan mudah bersumpah, kata beliau. Beliau mengatakan, saya kalau punya murid, saya kalau tanya pada murid saya, kamu sudah hafal belum? Lalu dia menjawab, demi Allah saya sudah hafal. Dipukul sama beliau. Karena ini nggak penting, sesuatu yang nggak begitu penting, lalu dia bersumpah, maka saya pukul, kata beliau. Jadi intinya Nabi di sini bersumpah. Setiap sumpah Nabi menunjukkan apa yang disumpah itu
ini sesuatu yang penting karena urusan ibadah. Sehingga kalau nggak penting, kata beliau, tolong jangan mudah bersumpah. Wallahi wan nabi, Allah, demi Allah, demi. Padahal nggak penting. Jangan mudah bersumpah kalau tidak penting. Wallazi nafsi biyadihi la khuluf. Hakadha tuntaq khuluf. Khuluf. ما معنى خلوف؟ تغير رائحة الفم لخلاء المعدة من الطعام. فرائحة الفم على حسب الطعام الذي تأكله، ولذلك يعني أنتم أساتذة وعلماء. التدخين يغير رائحة الفم، أليس كذلك؟ صح. متعب للمعدة وللكبد وللطحال، فهو حرام شرعي للجميع. يعني أنتم مسؤولون أمام المولى عز وجل عن هذه الأمانة. الجسد أمانة. نعم. هل لو شربت السجائر أو التدخين وذهبت بجوار الزوجة، هل رائحة الفم تكون طيبة أم كريهة بجوار الزوجة؟ الزوجة تدفعك وتقول انصرف عني. نعم. فلماذا تذهب بالرائحة الكريهة في بيت من بيوت الله؟ لماذا تشرب السجائر وتذهب إلى المسجد؟ أليس بيت الله أحق من الزوجة؟ نعم. لو أن الزوجة طردتني سأذهب وأتزوج امرأة أخرى، ولكن إن طردني المولى عز وجل من بيته إلى أين أذهب؟ Ini sebetulnya berat. Harus dijelaskan. Jadi beliau mengatakan di sini dalam hadis la khulufu famis shaim. Khuluf famis shaim, bau mulutnya orang berpuasa. Beliau mengatakan salah satu penyebab bau mulutnya orang berpuasa karena perut kita kosong. Nggak ada makanan, nggak ada yang kita konsumsi, menyebabkan bau mulut. Dan di antara yang menyebabkan bau mulut, kata beliau, selain kosongnya perut, biasanya ngerokok, kata beliau. Jadi rokok itu bisa menyebabkan mulut kita bau. Beliau sebetulnya pernah bincang sama saya. Beliau sendiri sebetulnya melihat orang-orang merokok. Kalau beliau tadi langsung mengatakan rokok haram. Saja haram ya. Haram kata beliau. Jadi kalau laisa makruh. Iya haram. Jadi intinya begini. Kalau kita ya dengan bau mulut ini, kata beliau, dengan bau mulut kita saat ngerokok, kita asapnya kita anukan ke istri kita diusir sama istri kita karena baunya tidak sedap, baunya tidak enak, dia tidak suka. Kenapa sekarang kita sering ngerokok di masjid, kata beliau? Kenapa sering kita ngerokok di masjid? Ini kan rumah Allah. Kalau orang saja, manusia saja, istri saja nggak suka saat kita ngerokok, bagaimana kita di rumah Allah? Kalau kita diusir sama istri kita, masih bisa kita cari tempat di mana. Tapi kalau Allah yang ngusir kita, mau kemana kita, katanya? Mau kemana kita? Jadi ini pendapat beliau ya, bukan fatwa saya hanya menerjemahkan. أنتم تريدون الزواج من أخرى. نعم. هم يريدون الزواج، ولذلك تشربون الدخان لكي تطردكم الزوج. Kata beliau, kalau orang yang ngerokok itu berarti pengen nikah 2 kali, pengen poligami. Saat diusir sama istri pertama karena ngerokok, berarti dia keluar hindari. الشيخ عبد العزيز لا يستطيع أن يتحدث فالزوجة بجوارنا. أما أنتم تتحدثون لا بأس. لا تترجم. هي لا تريد العربية. خريجة من الأزهر. يعني هي تسمع كلامنا. أنت ستعيش معي في الفندق بعد ذلك. Kata beliau, kalau saya jangan macam-macam istri saya di dalam. Ya kalau saya ngomong nanti ini ngomong poligami, saya harus tidur sama beliau nanti di sana kan di Mesir nanti. Abdul Mahstam. تغير رائحة فم الصائم هذه أطيب، يعني أزكى، يعني لها ثواب عظيم أفضل من ريح المسك. ما معنى هذا الكلام؟ تعلمون الذي يجاهد في سبيل الله، هذا الذي يجاهد في سبيل الله وهو يقاتل إن ضرب ومات قتل شهيدا نزل الدم منه، يقع عند الله موقع رائحة المسك، أي له مثلا من الحسنات
1000 حسنة. أما رائحة فم الصائم عند الله أفضل من دم الشهيد، فأفضل من رائحة المسك. فمثل هذه الرائحة عند الله ب2000 حسنة. إذا كان دم الشهيد ب1000 فرائحة فم الصائم 2000. لماذا؟ لأن الجهاد فرض كفاية، نحن نجاهد، نعم، أما النساء لا تجاهد. الصوم فرض عين على الرجال والنساء، ولذلك كان ثوابه أعظم من ثواب الجهاد. ولذلك يقول النبي: هو أطيب عند الله من ريح المسك، يقصد من دم الشهيد. Jadi kata beliau, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada wanginya minyak misik, minyak kasturi. Artinya begini, dalam keterangan yang lain disebutkan orang yang jihad fisabilillah, ya, orang berperang fisabilillah, kalau dia mati terbunuh kan syahid. Darah yang keluar itu, darah yang keluar dari badannya itu 1000 kali lebih wangi daripada minyak misik. 1000 kali lebih wangi dari minyak misik. Adapun bau mulutnya orang berpuasa 2000 kali lipat. Jadi mengalahkan wanginya darah yang keluar dari seorang syahid yang fisabilillah. Apa alasannya kata beliau? Kok bau mulutnya orang berpuasa 2000 kali lipat dibandingkan darah yang keluar dari orang yang berperang di medan perang fisabilillah? Padahal cuma puasa. Kata beliau alasannya karena jihad fisabilillah hukumnya fardu kifayah. Asal ada yang melakukan, yang lain boleh. Contohnya apa? Hanya laki-laki yang diwajibkan, perempuan nggak wajib. Ini kan sebagian aja melakukan, udah cukup. Sedangkan puasa semuanya diwajibkan sama Allah. Laki-laki, perempuan, asalkan yang mukallaf nggak ada udzur, semuanya wajib puasa. Ini alasannya kenapa bau mulutnya orang berpuasa melebihi pahalanya daripada melebihi dari darah yang menetes di fisabilillah. Alasannya karena jihad fisabilillah hukumnya hanya fardu kifayah, sedangkan berpuasa hukumnya fardu ain. Yatruku ay al-'abd ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu. Hadha ma nusammihi al-jihad aw al-'ibadah التي هي ترك المحبوب. نعم، فهو يترك الطعام والشراب والشهوة أي شهوة الجماع، جماع الزوجة من أجلي، يعني من أجل الله. يعني الماء أمامي، إذا أذن الفجر تركت الماء. لماذا؟ لأن الله أمرني بذلك، فأنا أتركه لماذا؟ لله. ولذلك كان الأجر من الله. الصيام لي وأنا أجزي به. لكن نعم، الصيام لي. ما معنى الصيام لي؟ الصيام هو الركن الوحيد الذي لم يتعبد به أحد سوى الله. الصلاة الناس كانوا يصلون للأصنام، نعم. الزكاة يدفعون المال للأصنام، والناس يصلون للشمس وللقمر وللنار وللعجل. ولكن هل سمعنا أن إنسانا صام للشمس؟ هل سمعنا إنسانا صام للبقرة؟ لا. ولذلك الصيام هو الركن الوحيد الذي يكون خالصا لله. فقال الله: الصيام لي، لم يتعبد به أحد سواي وأنا أجزي به. أي كل عمل تضع له الملائكة الأجر. يعني لو أني قلت الحمد لله، الملائكة تكتب الحمد لله كلمتين ف10 ب20 20 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. لو أنا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 8 في 2 تكتب الملائكة الحسنات. إلا الصيام، الصيام يكتبون صام ويتركون الأجر لله. نعم، فالصيام لله وأنا أجزي به، يعني اختصاص الله تبارك وتعالى بالأجر. هذا يدل على السعة. إذا كانت الملائكة تعطي على الحسنة 10، فالله يعطي عليها أضعافا مضاعفة. ونضرب مثال: لو أني أعطيت 100 روبية إلى الدكتور أحمد فجر،
وقلت له وزع هذه على الفقراء، فيذهب وأمامه 100 من الفقراء يعطي إلى كل واحد روبية. نعم. ما ظنكم لو أن فقيرا جاء إلي، هل أعطيه روبية واحدة أم أعطيه كثير؟ نعم. ولذلك أنا عندما أصوم يقول الله لا تضعوا له الحسنات، تتركوها لي فأنا أضع له الحسنات. فعندما تذهب إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لك تعال أنت من الذين أنعم الله عليهم وادخل الجنة. نعم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Ini panjang sebetulnya. Sekali lagi ya, kita sering dengar hadis ini, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, mudah dihafal. Tapi baru beliau memberikan penjelasan yang luar biasa. Maksudnya apa? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi disebutkan dari tadi yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya min ajli, kata Allah, karena aku, bukan karena siapa. Maksudnya beliau mengatakan ini ada air, saya minum. Tapi kalau bulan puasa datang adzan subuh, jadi imsak datang, meskipun air ada saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena Allah nyuruh tinggalkan ini. Jadi saya tinggalkan semua karena Allah, bukan karena siapa. Sehingga satu-satunya ibadah, katanya, satu-satunya ibadah yang murni karena Allah, puasa. Kalau yang lain masih mungkin kita sholat, sujud dalam sholat, ruku. Ada banyak orang yang sholat kepada selain Allah, nyembah matahari, masih bisa. Artinya sholat ini tidak hanya untuk Allah. Yang lain juga disembah, ada patung disembah. Ada orang membayar zakat, tidak murni. Orang juga bisa memberikan hartanya kepada orang lain walaupun tidak karena Allah. Intinya semua ibadah itu bisa jadi itu bisa dilakukan oleh manusia untuk makhluk yang lain. Tapi begitu puasa, nggak ada. Pernahkah kita mendengar ada orang puasa karena matahari, puasa karena bulan, puasa karena ini dihadiahkan kepada? Tidak ada, kata beliau. Jadi puasa itu memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau ini murni, kata Nabi, kalau ini murni karena Allah, puasa ini murni milik Allah, maka sehingga nanti yang memberikan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pencatat kebaikan mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan. Mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan dicatat 10. Malaikat mencatat 10. Kita membaca la ilaha illallah, setiap satu kalimat dicatat 10. Tapi ketika kita berpuasa, malaikat nggak mencatat, hanya dicatat orang ini berpuasa. Berapa pahalanya? 10, 20? Enggak, ini terserah Allah nanti. Allah yang balas. Malaikat nggak punya otoritas untuk mencatat 10, 20, nggak ada. Ini kata Allah khusus puasa, kau jangan ikut campur. Cukup catat aja orang ini puasa. Pahalanya berapa? Nggak tahu malaikat. Itu serah Allah yang membalas. Beliau memberikan gambaran begini. Ini contohnya, kata beliau, sama dengan saya punya uang 100.000 rupiah. Saya berikan kepada Ustadz Fajar. Lalu saya berkata, Ustadz Fajar, tolong berikan 100.000 ini kepada orang fakir miskin. Yang datang ternyata 100 orang fakir miskin datang Ustadz Fajar. Maka setiap orang fakir miskin diberi 1.000 habis. Itu beda, kata beliau, kalau orang fakir miskin datang ke Ustadz Fajar tentu hanya dikasih 1.000. Tapi kalau orang miskin datang ke beliau sendiri, masa mau dikasih 1.000? Jadi sama ini dengan kalau kita datang ke malaikat mencatat ini sesuai dengan aturan, satu kebaikan catat 10. Tapi kalau urusan puasa kita datang langsung sama Allah, masa Allah ngasih kita 10 sama dengan malaikat ngasih kita 10? Berapa? Tentunya ini berlipat ganda dan tidak bisa kita hitung. Allah maha luas kekayaannya. Beliau bertanya, ini masih sanggup nak nih? Beliau tidak mau mungkin kita tambah satu bab lagi. Siap. Baban wahidan. Insyaallah bab wahid. Walakin يعني نذكر الكل معه الكتاب. انظروا في أسفل الحديث. Beliau mengatakan lihat di hadis bagian bawah. Al-hadis. Di bawahnya ada tulisan kecil, setiap hadis tulisan kecil al-hadis, itu di bawahnya 1894. Ada angka di situ 1894 dan seterusnya. Atrafuhu, yani hadha al-hadis muqarrar fi raqam 1904.
5927 7492 7538. لو نظرنا يعني اقلب فقط الصفحة وائتني ب 1904 الحديث 1904 هذا؟ لا ليس رقم حديث ولا صفحة ولا صفحة. 1904 نعم في الصفحة التي تليها. نعم نفهم هذا فقط. يعني هو يقول أنا أكرر الحديث في حديث رقم كذا وحديث رقم كذا وحديث. نعم فننظر فنجد الحديث الذي قرأناه يعني يختلف في ألفاظ قليلة في الذي بعده، فيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. نفس الحديث ولكن مكرر. سنجد هنا كما قلت لكم في بداية الأمر الإمام البخاري كان يقرر الحديث نعم ويقطع ألفاظ الحديث مكرر. نعم لماذا؟ لأنه وجد ألفاظ ليست موجودة في هذا الحديث فقرره مرة أخرى. Jadi ini luar biasa ya. Kadang kita nggak perhatian dengan tulisan-tulisan kecil seperti ini di bawah. Ini anggap kita nggak penting kan ya. Ternyata beliau menjelaskan juga apa rahasia di balik tulisan kecil di bawah hadis yang kita baca, lalu ada angka-angka sekian. Ini kata beliau menunjukkan bahwa hadis yang ada di atasnya itu diulang-ulang lagi sama Imam Bukhari dengan redaksi yang sedikit berbeda. Redaksinya sedikit berbeda, maknanya sama. Dan itu akan diulang sesuai dengan yang ada di urutan hadis. Misalnya 1904 hadis. Artinya hadis ini juga tercantum di hadis yang ke 1904. Juga ada di hadis yang ke 5927. Itu sama nanti kalau kita buktikan. Silakan buka kata beliau. Hadis yang barusan kita baca ini juga ada di hadis yang ke 1904. Silakan buka lembar berikutnya. Itu ada hadis 1904. Itu sama persis. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah. Ini sama. Ini sekali lagi bedanya kalau kita ngaji sama ahlinya lah. Kalau saya yang jelasin, saya nggak jelasin angka-angka ini dikira nanti angka togel ini. Enggak, ini luar biasa. Makanya beliau mengatakan tadi Imam Bukhari itu yuqatti al-hadis, memotong-motong hadis. Sebetulnya hadis ini kalau diutuh secara panjang lebar itu hanya 2000 hadis yang ada di Sahih Bukhari. Tapi kan dipotong-potong sampai 8000 hadis yang ada di Sahih Bukhari. Nah, hadis akhir hadis bismillah. Akhir hadis yang akan dibacakan. Babun wala babu. Babu as-shawmu kaffaratun. أخرجه البخاري بالسند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. هذا الحديث يبين فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني الذي يكون بين المعلم والتلاميذ. لو أنني أريد أن ينتبه إلي الجميع ماذا أفعل؟ من الممكن أن أستخدم بعض الأشياء، أستخدم العدل كما كان النبي يفعل. يقول آية المنافق 3 فالصحابة يفعلون هكذا إذا حدث وإذا وعد وإذا تمن. نعم النبي يقول 7 يظلهم الله في ظله. هو فقط هم أكثر من ذلك ولكن النبي يريد أن يلفت انتباه الجالسين فقط. نعم عمر بن الخطاب
أراد أن يبين للناس مكانته عند ربه، فهو قد سمع أنه حصن للإسلام من رسول الله، وأنه يقف موقف شدة، فلا يستطيع أحد أن يتجرأ على المولى عز وجل وعلى دين الإسلام مهما كان، مسلما كان أو غير مسلم. نحن نعلم أن الشيطان إذا رأى عمر في طريق أخذ طريقا آخر. نعم، لماذا؟ لقوته في الإسلام ولقوته في الإيمان، ليس شديد القوة. هذا الدكتور أحمد أقوى مني ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قويا. نعم، فسأل أصحابه: هل يتذكر أحد منكم حديثا في الفتنة عن رسول الله؟ قال سيدنا حذيفة بن اليمان: نعم أنا أتذكر. يعني الرجل يفتن بأهله بزوجته وأولاده ومن بجواره، يعني أنا أقوم بسب زوجتي وسب أولادي وضربهم. أنا لا أضرب زوجتي فهي تضربها أنا فقير أنا أقوم بضرب زوجتي وأولادي وسبهم. نعم، فالصيام يكفر ذلك. نعم، أنا آذي جاري فالصيام يكفر ذلك. فقال عمر بن الخطاب: أنا لا أسأل عن ذلك، ولكني أسأل عن شيء يحمي الدين، فإذا فتح أصبحت هناك فتن كثيرة في الدين. فقال حذيفة: أنا أسمع، ولكنه لا يفتح بل يقصر. فعمر بن الخطاب يفهم الحديث ويفهم أنه هو الباب، هو الحصن. عمر بن الخطاب حصن، فإذا كسر الباب يعني قتل عمر، فتحت الفتن، والفتن لم تفتح في عهد عمر لأنه كان قويا، بل فتحت بعد مقتل عمر، ولذلك قتل عثمان بن عفان، وكان هناك الخوارج والمرجئة والشيعة لماذا؟ لأن الباب أغلق أو الباب كسر، وهو من؟ عمر بن الخطاب. فقال أحد الصحابة: أكان عمر يعلم أنه الباب؟ قال: نعم، هو يعلم، كما يعلم أن الليلة هي التي تسبق الغد. يعني أنتم عارفين أن النهاردة ما الذي يأتي بعده؟ غدا. نعم، هو عمر يعلم أنه هو الباب وأنه سيقتل شهيدا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Baik, hadis terakhir ini menjelaskan tentang bahwa puasa itu kafarah, bisa menebus dosa-dosa. Dalam hadis ini sebetulnya yang beliau banyak ceritakan, kalau itu sudah masyhur bahwa puasa itu bisa menebus dosa. Tapi ada pelajaran penting di hadis ini, sebagaimana yang terjadi dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan orang yang kuat, bukan kuat fisiknya kata beliau. Kalau fisiknya banyak lebih kuat dari Sayyidina Umar. Kuat dalam pegang Islam, kuat imannya, sampai-sampai saking begitu kuatnya setan aja nggak berani ketemu. Kalau sedang Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, ada setan di depan, setan jadi jalan lain supaya nggak ketemu Umar. Saking begitu kuatnya. Kalau kita kan tiap hari dikuburin setan kalau kita tiap hari. Jadi hingga akhirnya Sayyidina Umar satu saat bertanya kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, apakah ada di antara kalian, kata Sayyidina Umar, yang tahu tentang satu hadis, pernah mendengarkan hadis dari Rasulullah tentang fitnah? Apakah ada di antara kalian yang mendengarkan satu hadis saja dari Rasulullah yang menjelaskan tentang fitnah? Maka ada sahabat yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, iya Sayyidina Umar, saya yang pernah mendengar hadis tentang fitnah dari Rasulullah. Bagaimana, kata Sayyidina Umar, hadis yang kamu dengar? Dia mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Seorang laki-laki itu bisa jadi fitnah bagi istrinya, bagi anaknya, bagi orang di sekelilingnya. Contohnya seperti apa? Misalnya orang laki-laki bisa saja dia memukul istrinya, bisa saja dia pukul anaknya, bisa saja dia berkata kasar di depan mereka, bisa saja dia menyakiti tetangganya. Itu berarti fitnah.
Tapi beliau tadi sempat guyon sebentar, kalau saya nggak pernah mukul istri, justru istri sering mukul saya kan. Ini fitnah. Maka kalau terjadi pada seorang laki-laki begitu, terjadi begitu ya, sering di luar kontrol, kemudian dia itu sholat dan puasa dan sedekah, maka sholat, puasa dan sedekahnya bisa melebur dosa-dosanya itu, bisa melebur dosa-dosanya itu. Lalu oleh Sayyidina Umar dikatakan, setelah Sayyidina Umar mendengarkan ini dari Hudzaifah, Sayyidina Umar mengatakan, bukan hadis itu yang saya tanyakan, bukan hadis fitnah tentang itu yang saya tanyakan, bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud, kata Sayyidina Umar, yaitu tentang fitnah di mana kalau ada sesuatu terbuka, maka fitnah bermunculan di mana-mana. Satu kata kunci, kalau ini terbuka, maka fitnah bermunculan di mana-mana. Fitnah besar dalam kehidupan kita. Maka kemudian Hudzaifah ini mengatakan, ya pintu yang terbuka itu ya engkau, Sayyidina Umar. Artinya kalau engkau sudah kasar, engkau sudah meninggal, fitnah akan terjadi di mana-mana. Karena saking begitu kuatnya, ibaratkan Sayyidina Umar itu pintu yang